अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुजाहिद इस्लामिक कुरान अकेडमी की जानिब से बिल्ला वसीमुल्लाह मुजाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। मोहतरम सामीन, आप अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर दें, कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। हमारा सिलसिला चल रहा है कि छोटे और बड़े बच्चों को, खुसूसन बड़े बच्चों को हरूफ तहज्जी कैसे दुरुस्त करवाएं। उस हवाले से हरूफ तहज्जी की दुरुस्त अदायगी का हमारा सबक नंबर 8 है। हमने पहले सबक में ये बात अर्ज़ की थी कि 29 हरूफ में से कुछ हरूफ हैं जिनको बिल्कुल छोटा, कुछ को लंबा, छोटा लंबा, कुछ को ज़्यादा लंबा पढ़ते हैं। फिर उसके बाद दूसरी बात हमने ये बच्चों को समझाई कि 29 हरूफ में से कुछ हरूफ ऐसे हैं कि जिनको पढ़ते हुए मुंह खुलता है और कुछ में मुंह नहीं खुलता। फिर एक सबक हमारा ये भी गुजर चुका है कि 29 हरूफ में से कुछ में होंठ गोल होते हैं और कुछ में नहीं होते। आज के इस सबक के अंदर हम बात जो आज करते हैं वो ये 29 हरूफ में से कुछ हरूफ ऐसे हैं कि वो हर हालत में कुरान में जहां भी आएंगे, जैसे भी आएंगे, जब भी आएंगे, हमेशा बारीक होंगे, चाहे वो हरकत, तनवीन, खड़ी हरकत जिस चीज के साथ भी आए। कुछ हरूफ ऐसे होंगे जो हमेशा ही मोटे होते हैं, चाहे वो उन पे जबर आए, खड़ी जबर आए, शद आए, जो मर्जी आए, हमेशा मोटे होंगे। कुछ हरूफ ऐसे हैं जो कभी कुरान में बारीक पढ़े जाते हैं और कभी मोटे पढ़े जाते हैं, कभी उनकी आवाज़ मोटी होती है, कभी बारीक होती है। इस हवाले से हम मुख्तसर सी बात पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि ये चीज़ जो है वो बच्चों की सतह के मुताबिक हो। अब एक तरीका तो ये है कि आप जो है वो बोर्ड पे या कापी के ऊपर बच्चों से लेके अलिफ से लेके या तक हरूफ लिखवाएं जी, रोज़ाना हरूफ आप लिखवाएं या खुद लिख के दें। और उसके बाद आज का जो काम है, एक तो ये है कि बड़े बच्चों को आप ज़बानी बता दें कि ये हरूफ मोटे होते हैं, ये बारीक होते हैं, और ये कभी बारीक और कभी मोटे होते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि आप कोई ऐसा जुगाड़ लगाएं, कोई ऐसा आसान तरीका हो, कोई ऐसे टेक्निकल पॉइंट चीज़ें हों ताकि बच्चे को ये चीज़ जहन नशीन हो जाए। उसके लिए जो चीज़ मेरे तजर्बे में आई वो मैंने की है और इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है और बच्चे बड़े आसानी से सीख लेते हैं। वो चीज़ आपसे भी शेयर कर लेता हूँ, आप करके देखें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। 29 हरूफ में से कुछ हरूफ ऐसे हैं, 29 हरूफ में से कुछ हरूफ ऐसे हैं कि जो हमेशा मोटे होते हैं। हम यहाँ से लेते हैं जो हमेशा मोटे होते हैं, उनकी आवाज़ मोटी निकलती है। यानी मोटे होने का मतलब ये कि हर्फ तो वही है, लेकिन उसमें जो साउंड निकालनी है, जो आवाज़ निकालनी है, वो हमने मोटी निकालनी है। वो है नंबर 1 खा जी, सौद ज़ौद। देखिए जो हरूफ हमेशा मोटे थे ना, हमने अलिफ से लेके या तक लिखे हैं, लेकिन जो हरूफ मोटे थे उनकी राइटिंग को हमने डबल ट्रिपल करके मोटा करके लिखा है। कि बच्चों से आप कहें कि जिन हरूफ को मोटा करके लिखा है आपने उनको फुल मुफख्खम करके, मोटा करके उनकी फुल साउंड आवाज़ निकालनी है। और जिन हरूफ को हमने बारीक लिखा है, एक ही दफ़ा लिखा है, इनको आपने बारीक करना है। जिन हरूफ को हमने एक दफ़ा मोटा लिखा है, एक दफ़ा साथ बारीक लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हर्फ कभी कुरान में बारीक भी पढ़ा जाता है, कभी मोटा भी पढ़ा जाता है। अभी ये बारीक कहाँ है, मोटा कहाँ है, ये चीज़ें बाद में आ जाएंगी, आगे तफसील आएगी। तो उनमें से देखें, अलिफ मोटा भी है, अलिफ छोटा भी है। तो बच्चे से कहें कि अलिफ जो है ना, ये कभी छोटा होता है, कभी मोटा होता है। रॉ, ये ऐसा एक हरफ है कि जब कुरान में बाज़ जगहों में इसको मोटा पढ़ते हैं, बाज़ जगहों में इसको बारीक पढ़ते हैं। मसलन मोटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रा मोटी है, लेकिन आप कोई और चीज़ पढ़ते हैं, मसलन आप कहते हैं रा के नीचे ज़ेर आ जाती है तो आप पढ़ते हैं री री, तो इसकी आवाज़ बारीक है। इसी तरह रा को हमने एक दफ़ा मोटा एक दफ़ा बारीक लिखा, तो बच्चे के जहन में डालें कि ये कभी मोटी और कभी बारीक होती है। इसी तरह लाम को हमने मोटा भी लिखा, बारीक भी लिखा, तो बच्चे के जहन में डाल दे कि कभी ये मोटी होती है, कभी बारीक होती है। 3 हरूफ हो गए जिनकी आवाज़ कभी मोटी कभी बारीक होती है। अलिफ लाम, अलिफ रॉ लाम, अलिफ रॉ लाम। यहाँ अलिफ को भी बारीक पढ़े, लाम को भी बारीक पढ़े, और रा को यहाँ मोटा पढ़ेंगे। अलिफ रॉ लाम। इन हरूफ की 2 हालतें हैं, इसलिए मैं इनको हरूफ हालैन कहता हूँ, और इनका मजमुआ मैं बना देता हूँ जी लार, लाम अलिफ ला रा साकिन लार। ये तीनों हरूफ बीच में आ गए हैं। अब बाकी हरूफ ऐसे हैं जो मोटे पढ़े जाते हैं, उनमें से हा है, देखिए हमने इसको मोटा करके लिखा है। सौद, वौद, व, गईन, कौफ। ये बच्चों को आप याद करवा दें। ये मोटा करके लिखा होगा तो बच्चे को लिखा हुआ बच्चा बड़ी आसानी से कर लेगा। ये 2 मरतबा, एक दफ़ा बारीक एक दफ़ा मोटा, समझ जाएगा। ये हरूफ बारीक बारीक लिखे हैं तो समझ जाएगा कि ये बारीक है। ये मोटा करके लिखा हुआ बड़ा करके तो पता चल जाएगा कि ये मोटे ही पढ़े जाते हैं। इस तरह आप पहचान करवाए। हा,
پھر 4 اکٹھے ہیں، صاد، ضاد، طا، ظا، یہ ہا اور 4 یہ 5 ہو گئے۔ پھر ان سے کہیں ایک چھوڑیں جی، اور انہوں نے آئین چھوڑی، اس سے اگلا حرف ہے غائن موٹا، اس سے کہیں پھر ایک چھوڑے، فا چھوڑے، اس سے اگلا حرف ہے قاف۔ اس طرح بچوں کو آپ 2 4 10 منٹ آپ بچوں کے ساتھ کریں گے، بچوں کو یہ حروف یاد ہو جائیں گے، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ تو آج کے سبق کے اندر جو بات ہم نے عرض کی وہ یہ ہے کہ 29 حروف میں سے 3 حروف ایسے ہیں جو کبھی موٹے ہیں، ان کی آواز کبھی موٹی کبھی باریک ہوتی ہے، 7 حروف ایسے ہیں جن کی آواز ہمیشہ موٹی ہوتی ہے۔ اب ان کے علاوہ جو حروف ہیں ان کی آواز ہمیشہ باریک ہوگی۔ اب ان میں باریک آواز آپ خود بھی نکالیں، بچوں کی آواز پہ بھی غور کریں کہ باریک ہے کہ نہیں۔ مثلا با، تا، سا، بچے ایسے نہ کر لیں، بو، تو، سو، ایسے نہ کر لیں، با، تا، سا، ہا، دال، زال، ایسی آواز نہ آ جائے، دول جی، یا اسی طرح سین میں ایسے نہ ہو جائے، سین، شین جی، یا جو ہے واو میں آواز نہ موٹی ہو جائے، واو جی۔ تو یہ 7 حروف موٹے ہیں تو ان میں موٹی آواز ہو، 3 حروف ایسے ہیں کبھی موٹے ہوتے ہیں کبھی باریک ہوتے ہیں، ان میں الف یہاں باریک ہوگا، لام بھی باریک ہوگا، را کو یہاں آپ موٹی آواز میں نکال لیں گے را، لیکن آپ کے ہونٹ نہ گول ہونے پائے۔ باقی 3 کبھی موٹے کبھی باریک، 7 ہمیشہ موٹے، 3 اور 7 10 ہو گئے، پیچھے رہ گئے 29 حروف، با، تا، سا، ہا، دال، زال، زا، سین، شین، عین، عین، فا، کاف، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا، ان کی آواز جو ہے وہ باریک ہو جائے۔ اب ہم نے حروف کا 4 طریقے سے جائزہ لیا اور چاروں طریقوں سے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر بچے کو چاروں طریقے سکھائیں، اگر آپ کے سامنے جو میدان ہے دوائی آپ نے دینی ہے، مریض موقع بحال آپ دیکھیں، چاروں سکھا سکتے ہیں، 2 سکھا سکتے ہیں، 1 سکھا سکتے ہیں، موقع پہ 1 سکھا دیں، پھر کسی موقع پہ دوسرا سکھا دیں، موقع پہ 2 سکھا دیں، پھر کسی موقع پہ باقی سکھا دیں۔ ممکن ہے آپ کے پاس 10 بچے ہوں، 10 میں سے آپ 5 کو چاروں چیز سکھا سکتے ہوں، اور باقی جو 5 بچے ہیں ان میں سے کسی کو 1 سکھانی ہو، کسی کو 2 سکھانی ہوگی۔ تو اس طرح آپ بچوں کے ساتھ پریکٹس کریں، انشاءاللہ اس کا بہت اچھا رزلٹ ہوگا۔ اب یہاں ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے 29 حروف کو 4 طریقے سے تقسیم کیا۔ پہلی تقسیم یہ ہے کہ بعض حروف کو چھوٹا، کچھ کو لمبا، کچھ کو زیادہ لمبا، ایک تقسیم ہو گئی۔ دوسری تقسیم 29 حروف میں سے کچھ میں منہ کھلے گا، کچھ میں نہیں کھلے گا، 2 تقسیمیں ہو گئی۔ تیسری تقسیم 29 حروف میں کچھ میں ہونٹ گول ہوں گے، کچھ میں نہیں ہوں گے، 3 ہو گئی۔ اور چوتھی تقسیم ہے 29 حروف میں سے کچھ حروف ہمیشہ موٹے ہوں گے، کچھ حروف ہمیشہ باریک ہوں گے، اور کچھ کبھی موٹے اور کبھی باریک ہوں گے۔ ان میں سے جو پہلے 3 پوائنٹ ہیں کہ ہم چھوٹا، لمبا، زیادہ لمبا، منہ کھولتے بعض میں نہیں کھولتے، ہونٹ گول کرتے نہیں کرتے، یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اساتذہ کے لیے، والدین کے لیے، ٹیچر حضرات کے لیے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے انشاءاللہ اس کے لیے ہم ایک الگ سے ویڈیوز بنائیں گے، انشاءاللہ وہ بڑی مفید ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے بندہ وسیم اللہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔